Salkapara Village Development Committee OMP Omarpur RD Block ni Kumoti Tripura ni Bishiba Pungmani Yapri Rikha Abani Bagai Tini Pasalo Salkapara Village Development Committee Ebake Kami Hamkraimota OMP Omarpur RD Block ni Kumoti Tripura ni Songsajak Masalno Palai Zaka Hom Dodom ni Bishingte A Panda Songsajak Mani Nahar Mohunka Haste ni Shikla Shikli Roke Pek ni Mani Hamya Bai Gedaljak Abarono yang ni katirunani bagai tai haste ni sikla sikliro samung hamya bai gedalei deramung mani nukjagi tongka abarono yang ni katirunam bagai a pandano songsa jaka a pandawa phaiman ja phaikya OMP SDPO Nur Bahadur Riyang OMP Oshi Shokti Satan Jamatia Kaskaurai Junction Jagui Hariyang tai pandano tuidulka salka kami development committee ni president Koram ganan thang jariya te a kami ni chaudhary te kami ni khamsa kai ni tini ni a pandano lwajin na hojaka te a pandano te salka kami development committee ni president koram ganan thang jariya tamsa ka krai ni research sin mangplibo পঞ্চবাসী কাইছে তাও ফসে না উন্নতি লামা দিক দিয়াও কোনো থামাই মক্রই খহিকে আইনি প্রশাসনী মালিক সাফাইপ ত্রে কেহা নেতা খে তোনাই এমএলএ তোনাই সাফাইপ আবলে जों খাসিয়াখে जों বুদ্ধিজীবী ক্রেনকে जों উন্নতি খেমাইয়া সমাজ ক্ষেত্রে যে লিখিত নানি দাবিলতাই যে পরে খানে আমার কয়েকটা সারাই মকস্তং হা স্লাবাইব্রিনি সম্পর্ক নেশা জয় মুক্ত যারা জুয়ার খেলা থংতংনাই যারা জানদে মানদে এগে ড্রাগস বোধ যত সমস্ত হাইয়ামা জিনিস ন বোধ মামে হাইয়া মাগরা ফাগরা চুপ চুপ সংওয়াক সংওয়া নাং রওয়া 3টা 4টা পারা থাইয়া 10টা পারানি কেহা জাগাবো না সালকা পারাহি দেমো নাং জারজার পারানি পূর্বেলে কে বা 10 গড় কে বা 25 গড় কে বা 30 গড় কে বা 20 গড় কে বা 35 গড় কোনে মানা নাং দালো এরো সালকাও 100-150 পরিবার কেহা ঠিকিয়া ডেভেলপমেন্ট কমিটি হিয়ে নাং বড় চিন্তা কে একমত উনি নাং নাই দলনজৈন সাং নাই তো ইয়া বড় যারা কমিটি কিনিব নাই থনো থখেনে নসনি নাই তো ইয়া যারা পারা প্রতিবাসী তাকু কাহামরাও যারা পারা প্রতিবাসী খু কাহামরাও নাং বন্ন চিনি জংখম जों সাখলাইলেম বহাবানো লেচিনে ফাইদিয়াখে সেখে না হিয়াখে নাং কোন দিও ডেভেলপ মাইয়া আইন নাম্বার 1 নাংনো জেরো যিনি সমাজ পক্ষ থেকে সামকে প্রশাসনিক যিনি সার উসি বুং সারাহা বদেন মানিও বদেন মিয়া ল নি দ্বারা ব্রাউনিকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন ল বত হিব্র সাহা যিনি সমাজ ক্ষেত্রেও কয়েকটা সানায় जोंले रियां सम्प्रदायनि समाजले पुलिस प्रशासननि भारतीय लनि दाराबायले चाल मासे आं मानो नावनो पारा चौधरी हा आरो मानो नावनो समाज आरो मानो नावनो थैमो थामनि नियम आरो मानो जों आचायमनि आरो मानो जोंनि मृत्युनि आबो आचारनो रक्षा खेलेनाय आबो दैफावनो रक्षा खेलेनाय आर डेभेलपमेन्ट आबो बाय हिंखे फार्स्ट स्टेप लंनो जोंबो फरेस्ट लैंड आरे पिए हि केहा तो तारो कमिटी तो ने नसियो केहा गवर्नमेंट फाये फरेस्ट आपनो ता तो नि बुखलाय फैया जों बांदे येदे मामा फाकेन से जोरो सते सते ब्रो का था फैना हिके फार्स्ट ओम पिसरा एरिया नो साधारण नानि लोकेशन तो उ लोकेशन लंनो যত খুশি কিয়ে নিনি পাতা যারা মাইনাই পাতা যারা করে কফ গভর্নমেন্ট ব ফনা ফনা হিয়ে রওনা বিজেপি সরকার বেফর ইয়া মাইলে নাই তো অইনাইনা সরকার বেফর পরিচয় নাই তো আবো হাফাইনো ঠিককে বলাই লাগা দিস কাম আরবত মাকাই নাই
फाइचु चारा गभर्नमेन्ट दाबि के मायो जे कुनो गभर्नमेन्ट बरि दङ जों अमतेखौ गायनायो फाइचुखौ गायनायो फाइफिखौ गायनायो टेंखौ गायनायो जों ब ब्लंनस कांथि खेलायो आं रना सालकाव बार बकाव साफायनो तो जों तमरावला बना देखेसले नु यासो था आरुमी ब्लंस कां दुल फाइदे सार संले फाइले रावनो ब दिले फैया त चिन इस दिपु बहुत ने फातिलानि बोभरो चुनो ब फाइदि फैया नाउ सालका पारानि जदि र 10 टा पारा तने राव 10 टा पारानि अनपि क्या हाफाइनि अनपि सरानि ब्लक राव नाउ ब एरिया न थिखिए मा उन्नयन खेनाय ब उन्नयन ले निनि वारि ब उन्नयन न गभर्नमेन्ट फरेस्ट गभर्नमेन्ट आलोचना खेये नां आरो परिचय के सेगुन भाव काययो चारा ब्र दिला दिन न पाताले खातना थानि पाताले खातो के दे फुसबायना आला आलोचना के सेगुन काययो सेगुन साबो सदरा के फामैनाय आबा फरेस्ट गभर्नमेन्ट आयो प पाताले ब्लौ सेगि दियाव केता जों राबाल बुट बाय राबाल काय दिया से কয়েকটা পাতা মাইনে রবাকে কাইয়ে ও করা সরকারি ভাবে আইন তো খেতাইকো সামমা অবস্থা উল্লেখেনা অ্যাকচুয়ালি কোর্ট কাচারি থানা বিনা আবমা পা ব্রুম সেরু ফেমায়ো জংদে দিন মজুরি পরিবার মধ্যস্থ পরিবার আরো থাঙ্গি আবো আইন চং পাইলামাই নাই মনে ফতাকে কেননা চিনি ব जुगे जुगे साफाइम चौधरी समाज आबदैमा बिचार बायन बेसिरबा आबदैमा जों जमाइके हामो कोर्टनि बेपार अनेक विषय तो किन्तु पुरो माथामो दङ जेता जों समाज मायामा ताइलाय सिलाय थाहा खुन खारां थाहा बुलाय थाहा तौलाय थाहा आबदैमा जिनिसनो समाजको खेरि मायामा तो नाके त्रेथेहा ताना कुंथाय बे हारि दंखना সম্ভবত আতালে পাতা ফটোখনা বাকলাইয়া মই ইমবো সালাই মতো হা অ্যাকচুয়ালি জুট জায়গাফো গভর্নমেন্ট যে কোনো সময় আংনা উনকে হস্তান্তর খেলামায় মানে নিয়া নিতিনা থামায় নাকে আরিনফো আবহানো সরকারি ভাবে আং ব্রেকে আইনি মালিকানাও তে নাই খেতা ও আইন তো যে পাত্তা খে নাই নামায় ব্লগ অ্যাপ্লিকেশন দিদি प्रशासनिक जे चालाव तो नाइब्रुक बायना आं जोगाजोग खेये इमिडिएटली पाट्टानि एप्लीकेशन दिदी तिनि नांथे हाफाइ बांमा खेनु खलबर सबर के याके एक दिनो बो हाफाइ सुबसानि केबा त्रे 10-20 बछर पर का बसि हाफाइ फोसेक्रि खांनाय जुले ता हाफुं तैसा से सीमाना एक्चुअली नाली से सीमाना मु हानले आबो दैमानो नलेज जोंते ने नानाय केताइफु सामो नेसा जे जिनिस पूर्वे जों 95 96 राव परे दंफुराव ईस्ट खाया एकमात्र खनायो मिजोराम जिनि उत्तर पूर्वांचल जेता नर्थ ईस्ट स्टेट आजानि दुनो सेखनाव किन्तु एमन बया बहुत त्रिपुरा सिनियता जिनि ई गुमति डिविजन नंबर 1 दं नंबर 1 सार संकामा के सिया बोनि नलेज नब्रां आबो फरेस्ट मातो नंबर 1 तो तंखना रोबो सुदुरो एमपी सालकाया डेभलप एरिया एडुकेटेड एरिया फा आबो ड्राग्स बेथाक्रिमा सामतोमी यि हामाने डेट बिनिता जरातै कुनो क्रम आबोनो सार मानिख्रै डिटेशन टेन तारहि थांवो थांफोसे नुसु फाइखि जागा जागा संफाइ दं आबो दैखे नुमी आबोनो जों बेथा सचेतन नाय आबोनो बिसिटिओ हेल्थ डिपार्टमेंट संफो अर्गानाइज खेव जोंफो कासकावराय परिषद थेके जागा जागा बो नेसा जिनिस ये केम खेनाय हि प्रस्तुति लामा खस्तो जों आबोनो कृषक नाय के डेभलपमेंट कमिटी हि जेता हिमो बो ग्रामनो उन्नयन खेतमान कमिटी स्ले के बा उन्नयन बाय लवो पाले थाहां पाया उन्नयननि थानि थां हांखे নিজস্ব উদ্যোক্তাফোর নাংনাই গভর্নমেন্টনি পলিসিফোর লানাই নাংনাই
এরপরে কষ্ট খেয়ে নাংনাই পারাও একক কৌথেয়া সালাই মবাই লামা তোহা হিয়াनै ফানাंनाय এরপরে সে ডেভেলপমেন্ট নাংনাই आं नाहा उरो जदि से 1000 लबर काहि नाय आइनि सुत्रे हदिके सिंचा इनाय किन्तु अब डेभलप या तंने हम पत्रो या आबनो केहानि बागान केहानि पुखरी केहानि माइ रक्षा खेतना ऑल इ जे सालका पारानि जे डेभलपमेंट कमिटी नि बादे फ बुंनो सपोर्ट खेने नाय एरपरे डेभलप नाय के खामतो 5 বছর কাক না কিন্তু যে কোনো ল নি দাঁড়াবো ডেভেলপমেন্ট কমিটি শুধু আরও কেবা 50 জনা মেম্বার কেবা 10 জনা মেম্বার বাই আইন বিচার ল নি দাঁড়াতা থাকি প্রয়োজনে নাকে কাজকাবরাই পরিষদ নি চৌধুরী এরপরে নাকে প্রশাসন আবদিনখিয়ে আবদিমা ল নি ব্যাপার কেবা আইনি ব্যাপার বিচার নি ব্যাপারও থাকমা চেষ্টা খেলাই দিয়ে आबो केहा अनुरोध माखे ओनाके प्राय फेलाइमन ओजे केहा सोसाइटी खानांखा समाजनि चुद्री पाइद्री आबोनि लल दारा न फम माने यांगलाय थावनाके के सोसाइटी कामन फो केहा रेजिस्ट्रेशन हिंतो रेजिस्ट्रेशन माइन थांखा आरो वाइनि तमात मा सामो तांनाय ल दं आरो बाय ल हि आबोनो न आइन आबो आइनि दारा से रेजिस्ट्रेशन ओ एरपरे सोसाइटी ओनाके सोसाइटी माने कमिटी कइसा बेखे कमिटी न हा चिंग दल बाइक है के दल नौ हा इंग्रजी पे ग्रुप होई में सोसाइटी पे में विभिन्न वार्ड तो मारो वो आप देखो ना के हम ये सुदूर क्रोहाया जागा जागा न चुंगले बोदिमा सोसाइटी ले खाथाय नामी ट्रे के हानु मतो आंगाबो बिनि दफा बिनि जाति आबनो सामिया बि क्रोंखेबो जेमन दरो सापोज नतुन बाजार आरोनि चाकमा कम्युनिटी संखे द्राम द्राम आराव संनाय बुमरासरा लेबासरा आबोदिन जामगावो आबो केदारनाल जिनि जमातियारि आं जागाखे आराव साप्लाय दिनाय आबो आराव न नुंलायनाय किन्तु आबो आराव ओत मावहा इमिडिएटली कारेट नायके बाब्रां सिस्टेमेटिक लेहा यूरिया सारिहा चिनिरिहा माने जे आबो दायफुय आराव जातमानि मेडिसिन व्यवहार के आर कौन के यूरिया सारनो तो चुंचा माया लेके अब देखे चा हम डिस्कशन खाली दी काउं खाके आनी मते के जतो दे बांग्ला बुची बनो तले आंग्रेजी सिया आनी मते के कम बुची बायना हम क बरक बाय थाके साखामु नाचे और बांग्ला बाय थायागे जेतो और जतो क बरक सानाय मान जासिबा आं आसु कक सान थांया कक थाइसा थाइनि सागोन अरो जे पयनि बिसाबो कायसा सागोन जे बोरै चला बा हांजालाय मानि तै कायजाक नि तै दो आरो किसा नि र कन्फ्यूजन दंना चिनि ताबो सुप्रीम कोर्ट कायसा माने जजमेंट खाय रखा जे जदि कायजाक बरक चला बा बोरै ते मासा बाय जदि हांजागलाय तंगाले हांखे आबो माने आइनि द्वारा आबो कुनु रमजाया माने बेआइन रमजाया हानो हाके माने जजमेंट पास खाय रखा आसुगलाय क्लियर देंबाय बुझिबाय नाब्लासो जे सामानि जदि सि कायजागला हांखे सि ब अपराध थांदो आबो किसा ख्याल खायदि सोलाफा नोंथों बोरैफा नोंथों बोहै गोनां के तैमा साबाय सलेलाय तंमानि गो आइननि अनुसारे बनो बेआइन बाबे रंजाया जदि कायजाक पाइले हाउ बोरैबाय जदि प्रमाणि तंखा जेउ बोरैबाय तो कायजाक हा उ बोरै तंगतै निजेने बोहै तंगतै बोसागतै तंगतै इनके बहाय प्रसि अपराध दङ बुझिला हांदे अबनो किसानि र ख्याल खायदि बहाय गोबांमा थानांगौ फायगो इंगे बनो किसा कन्फ्यूजन तंबाय नाय आं माहंनि र बोरैथों चलांथों इंगे आरो बिसिङाव जदि बोरैफानो जदि बुसायबाय अम पारिवारिक समस्यागो जे आनो निर्यातन खायले सब हा ब इंके तले आलादा भाबे केस नाय
কিন্তু শুধু তাই মাসাবাই হাজারলাই সবাই গে হেনে যদি অমাইন থাকে বহাইनो जों কেস নামাইয়া ঠিক আছে जों কাউন্সিলিং দিকে থাকবো নাই বুঝি গেছে আইন তানি খাগে আমার সুপ্রিম কোর্ট আছে বহাইকে অর্ডার পাস খাইগে উ আইন বাতিল খাইরলা ঠিক আছে আসু কিসা না দে তে और पारा एलाका बा माने टाउन हाइया बा जों असु सिनाय रक बेलाय कम ते और अक्रा चाक्रा न पाराबो बेसे गोबां इनके बुरा बातां जों जेकुनो सरकारि भाबे जेकुनो रां रक हाना एकाउन्ट जतनि एकाउन्ट दं नाहि मा खागागो रां रक जखन तिख्लाइले हांगे उ आधार कार्ड रक बाय किसा बुचिजाक बरक सिजाक बरक न तिलांगै रां रक तिख्लाइनानि खायदि बुझि के दे गोबां थागनाय केबनो बिसास आजनाय ग्रै तागनि आजकाल ननि रां नुगै ब रां नायफा पाइमाने उलनि नारो रां हाया हिपा साइकै माने बुझि के दे आनि बांगै किसा बुरा बुरि रंग आं साकोगो निरंनि बुरा बाता बिरसु बाता राव जदि नानि थांग्रो उ आधार कार्ड दबाय नानि थांग्रो बेलाय सियान उनबायदि बरक सिजाक रंनो लेखा फरां जा रंनो तिलांगै थांदि लगे ग हाय आंगे बै थगनाय कमा ता दुनिया को थगनाय मानसि ते गायसा आंगे ता आजकाल तले जतन मोबाइल बेसि यूज खाइबेगे मोबाइल न आसु सिला आंगे तले कहा क सिया तो ते मोबाइल न हाय ने यूज ता खाइदि निरौसि सिबाय जे यूट्यूब रगो निरौ अमर नायबो माने भिडियोस रौ नायबो माने बो भिडियोस नाय माने एक्चुअली निरौ उ जे बैनि भिडियो नायनो बनसि नों रां रहाय दं नों नायले हा माने बो बरक बो रां सिमानो बन निरौसि सिबाय याना जेकुनो जों बनि फटो देनाय बनि भिडियो देनाय बनि रसाउन देनाय नों मोबाइल खलाव नायले हा माने उ बरक सि रां मांगो निनिके खति सि थांनाय निनिके रां तैबो थांनाय उ मोबाइल नि डाटा हि दं कायसा बहायनाय मबेलाव हि उ मोबाइल नि डाटा हनै बसि पाइनाय जे मा नों रां मा दानाय हायसि निनि कुनु लाभ करै बनो किसा बुजिदि गांगे ओ भिडियो रक जे कुनु मोबाइल नायबो जे काहा जिनिस न नायदि सोरमानि जिनिस न नायदि हाया जिनिस जता नायदि ते चराय खनाय रनो बेसिबा फरायनाय रनो गार्जियन हिसाबे मोबाइल रक आसुता यूज खाइरो दे निजे गार्जियन हिसाबे जदि दायित्व नाय आंखांके चराय नष्ट थांनाय निजे बुसु जरातै निजे सामुं खाइगे परिवार न चालकमा उ चालकमा न हैसावनै परिवारनि हैसावनै बोसाबुतै न मा बुजावनाय बहायके बुजाव यांखांगे निजेनि रांथों बोरैथों ते बरक खाया आं उसु मासे गचिनि रां कबाको 5000 सिमानो उ 5000 बाय आं न बाहायके चालो चिनि रि चुंकां बुसु थां निनि परासुना गो बुसु थां बहायनो जों थुं परिष्कार के नगो मा सालायनाय सालायके जत बुजिगो बरक मुनि सब बुजिगो जों उमराव या जों पसु या जों बरक मुनिस बरक न बुचि रला हा स्राय के खाइला के बरक बुचि आनिया गे मा बुचि लायनाय निजे और स्राय खनाय र बेसी बेलाय तंग बुचिया क खनाया हि गार्जियन न साबाय बुचिगो तानि बुचिया खनायबा बुचिगो कहां के मा बुजने बुजै मानि बुजाव रगानि कायसे सिस्टेम के मा बुजाव नाय हाय बरक न नगै बरक चाय गाले हाय तुमरा मा बायनिया हाय तुमरा लांगे तांबाय बन ते बख्र गरम सिं थांनाय ठंडा बाय गोसां के मा बुजावनाय हायसि ते जेहेतु पारा एलाका बरक जत रनबो पारागो सुंतंलायमा बा टाउन तंयाबा सरकाराव जेकुनो डेभलपमेन्ट सांबा फाइथानो जों सांगैसमा खालिमा बा उ जागागो जतनो आं रिक्वेस्ट खाइगे जे निजेनि एलाका बा निजेनि बारिघरनि जे तंसाम गानागो परिष्कार के तंबायदि जेहेतु और सुजुग सुविधा আছে करे टाउन हाइके जेकुनो समय गाड़ी फाइया हॉस्पिटल और डॉक्टर फाइया चिकित्सा निबाङै कम निजे परिष्कार के सुविधा मा तंबायनाय तंकेसि सिनि रोगी सुखिबो ग्रेंनाय कहा के जत नुचंग तंबायनाय रि चुंकामबो परिष्कार के मा तंबायनाय तै नुमा क्षेत्रे
তুই নুমা ক্ষেত্রে বেশিরভাগ তুই ন রোগুই তুই ন রোগুই যেভাবে ঠান্ডা খাই নুনি খাই দি ফিল্টার করে গাঙ্গে যেভাবে বাহাই গাঙ্গে রোগী সুগিং গিয়া তে আমি আমসু কক সায়া আমি নিকে তুই নুই সুযোগ সুবিধা বোদিং মারো মোটামুটি হামাইকে নিনি বিংতে মারো লাইফ ফুট কেনাও sok mai nei hospital phoindi police station phoindi baki father ni pho se police station no pho ro jodi se staff hoi ne ge bethake khokchi le thane patilum le je lama no biha tre phono jemon sari ni rubber bagan khantha amuke ni fire service jorap hape ni pho se na borole hape meya abo bridge se lai bi meya ge beke se phaiye no mo ta samo patok masing laike bagan lo phono horo nang lai thong aboding ma rombo ye na aboding ma lama no jot ton hale skam priority basis no no ni jeta chini mele mungno kono sadi bare sadi wahai bang ya ke wai ni hoi tham sadi kahama ke sadi elaka ni sarthe naumi he sadi abong ke nichoi chini mele sumbo asa ki boro lama ni sujug subida ri nai ye ingetrele paralem ne nai ni elaka phono tormano naithoma kenu jamna naike sudrui ke jabo hathai naithoma kenu nu tre nini bagan sagan ke nai to bet thake sujuk tongpho tawpho nu sudru ya hani jabo hathai kese nu mu engka sake bodima hathai le tre elaka o phono tungle tung arpho nini boding ke kha ke nai mo jagale chingkak lo ro pho se asu nu yan tha nang hok lo le ar pho se tungku blung bolong pu keno engka bo hindi no bodima tungming keno ta sama bagan mokcha ke no bodima sujuk subida tu jeta gristi ke chanai bo ye thake na mo moming ke nije ni poribar skang chaku lama ya ke tre ke hano nu nang kro nai ko maya am bo ye nije no se skang chaku nai manau hogra ro pho dau kau chak lai di ni tre je kuno samung cari nai pho rang hopu chale na mo ba engke rang hopu cha ma ke no ni tau sama tai sama bo u bo ni bi bai ko bo ni sai khai le me ba bo ding no abodi mano dal sing ni poribar no ni je pho sai na pho bi no kama ke somoi ri me yang ke ba bi na pho sai no khasa yang ke aboro no maya lai mo khru mi nim sing kruing thong abung ke no tre ka bai ke abodi ma samung hamya maro kleking thong nung bibinno somoyo nau khali nung lai chalai aboding kheng tungye nu phaige ni bi sano khacha khanang ke kau samo bukrui bi na pom sai no khak changye khacha ke mui somo bukrui aboding ma rong ke ni da samo boding ke no maya oste jung kom lai thong abo maya mo kom lai thang ke na tre ka abo ni suju ta ke koi mobile ni ta samo din ba Facebook ding phong tu WhatsApp ding phong tu aboding ke no malai lai ye mamla khale aboding ke no khai lai thong abong ke no ta samo boding ke bicar wacar mulai ke no der lai engke ni thana buna bang ma nong lai abon ba ye no boding ma ni chini tongmung no slek neng ke boding ma chung je sa ma mane no aboding ma na chung ta ha khabai ke ma ta nai samung no beshi ke jur mari nai lekha pora nai ke bu lekha no jur mari nai samung tang cha nai ke bu khacha ke samung ke nai mana jur mari nai are hiye samung ke mo po bino thokai ye aboding ma ta nai di je po ta samo soito lama o hinge samung je po khawang bo khawning po aboding ma je income aboding ma no se sauthai di ni tre ka no philie tre ka no ta samo buye tre ka ni khawye aboding ma chamole beshi chung jini সরকার বাহাদুর নব যিনি ও কমিটিনি পক্ষে যিনি এই যে সালকাপাড়া লামা যেভাবে চায়াং তম চুং বিভিন্ন রকম পলিটিক্যাল নব চুং নাই নেহার চিনি সালকাপাড়া নি ব্রু রফ কেহা কিছু নেতা ফেটা খেনে রফ তো যত পাইন পলিটিক্যাল নি সীমাও রুংনাই রফ দङ আবো কেমন তম যিনি বাবে কোনো সমস্যা সমাধান নিয়া উঠারং বাবে চুং আবনো চুংমেন চুং পার্টি নব নাইসিয়া जे पार्टी नफा नाइसिया हिंगिया आपन चमन कारण बेनो चुं तिनियो पाराबो केहा कमिटी खाथि लेबे चुं तिनि कमिटिनि माध्यमे चुं
जों नांके एमएलए थि थांलाय सिनाय बा आं याखे जों मिनिस्टार न जों काव सालाय सिनाय हि चिनि कमिटिनि पखंबे जों आबो बकेहा काव सालाय हा तिनि रबो हामबाय तुम्हें रहो तो तुमसे नोखा आइति लायो तो नरक लाखार काते apa nih ya belum tuh norok nih lama tapi sigurap tuh jatuh tetap apa ini kebu MLA sigurap apa sigurap itu benar norok kamu aina ber बेलेके नांकु मन काव माने क्वेश्चन खेहा जों आबनो राजनीति नि जे ब्रो रनो जों बार बार रिक्वेस्ट खेहा चिनि बा पांदाबो नाइदि जों ताफो बो लामा चिनि थाइ होग्रा चिनि मान फानथाइ से होग्रा इनके तिनि आज पर्यंत से बो कंडीशन से तंखंके जों राजनीति नि जरा नेता खेने रनो जों सानामि कोनो आबा समस्या समाधान नैमा जादिया आरे बान्दानो जों चिनि कमिटि नि पखंगे जों अखलि बुसुतारि थांका आं आबनो किसा डेट पवि थांका जों भिडिअ अम्पि भिडिअ बायफा जों काव सालायहा इनके अम्पि भिडिअ बाय जों काव सालायफो चिनि कमिटि नि पखंगे अम्पि भिडिअ डाइरेक्ट एमएलए सारनो फोन खेबे जोंनो एमएलए बायफा जोंनो काव सारिहा इनके बोलामा चेइनाय माने अलरेडी टेंडर चले तो हिसाबो आरे बावे जों चेइनाय हि माबा जों बिसास से खेमेया मामी के जों जे समय जों लामा अवरोध खेबो जों आरके नरिनाय 6 मास निम सिमाव नावनबो लामा सम्पूर्ण खेबे खेरिनाय हि माबाय न जों तिनि आज पर्यंत बो लामानि सामु कोनो कार्यकारी खेयाखौ आरे न जों राजनीति न खाथि मेन कारण जों कमिटि हि रचिनि पाराबो जों मा खामो रचिनि एलाकाओ जों केन बजे बिसास जामे आंथा ताओ 20 गांवा मनो तिनि कमिटि नि माध्यमे আছে পঞ্চায়েত বুথ অফাইবা जों बासाय खेबे जों बुथ बासारिनाय स्पसिसा सैमायनाय खामायनाय बा कुरुंको जों निनि हाई लेवल नि ब्रोबाय थामे कुरुंमायनाय जों जों आबोदि केनमा सम्पूर्ण सिद्धांत खेलायमन कारण बायनो तिनियो जों बो कमिटि जों मा खावो 2026 para khamo taklayo untha taklake 2025 beke chung totally chungro para khamo chung 19 বছর jabot kaha armi tini para naini tha hanke chung bingbe solaya ke nini pora শিক্ষা ni hoite shuru khebete nini bibhinno rokom siarung yano chung abni khirmano yakka rini hi tini Salkapara Village Development Committee ni pokhong chung ke hatinio awareness khemo plus tinio nini jatiyo drobbo nesha je chini parabo fake jinis bai bul tongnai ma nuya keba nini bibhinno rokom drugs ni hoite shuru khebe abodirao chini je elaka bo hamya chaya samung khe tongnai no abono yakka ri man ba pandabo chung tini ke ha awareness khelaimo aborin ba pandabo bo chini committee ni माध्यमिक सीमा जों सारा त्रिपुरा राज्यनि ब्रह्म जों साइनिचु जत्तनो तिनि 19टा जाति गोष्ठी दंनाय जों फे जिनिस बाय जों हाकसालखे दंनाय जों हामिया सामनो तांयामानि काहाम सामनो जों खसालायबे जों तिनि जातिनो जों काव थाके दंलायनाय हिहे आसा बिसास नावनि साकावो जत्त त्रिपुरा बासिनि साकावो आं माकाबावो आरिनो तिनियो जों जत्त राय कास्को परिषद नि संगठननि जे ट्रुडिरनको काबावे तिनी रचिनी बो प्रोग्राम उपस्थित जों खेहा इनकेत्रे निनी विभिन्न रकम थानानि विभिन्न रकम निनी ओसी हिंदी 7 डिविजन नि पुलिस तिनी एसडीपी साहेब बंफो खूब उपस्थित नहा इनके ब्रंफो बचिनी प्रोग्राम न बेलेकेनो जोंनो खाक्रामो कौरिहा मामिंके नाम बोर्डिंग खेबे एलाकाबो खेहा अवेयरनेस फेमो फेक जिनिस बाय उयाके मानिनी सामु हामया तां तंनेरनो abono haksal khebe tuyani mani je chung bodi ma sidanto lamorno belekeno brongpotini sakawo hamya mungya phaiha amba we chung ma sabo chiniu Salkapara ni thaya joto bo chini ptv sakawo je tongnai ro chini Tripura rajyoni bru rokno chung chini committee ni madhyome bo chung jodi se siarung yang tongpo chungno tausisa chini sakawo chungno phungmuri ni tong hiya sujora kau sabino joto no khumha Ang Snimuka Donon Riang Angke Salkapara Village Development Committee ni President. Hambai.